Et bien voilà, assalamu alaikum, ambalima malenden belajele. Neo belajele nga furi de malenden belajele munu be mali kono, anu munu be mali koka. Ne be malenden belajele fo, ka malenden belajele wala nyumando. Aujourd'hui, le 29 3e mois 2022, ambega vidéo nke Paris. Ambalima malenden belajele. Ambena kuma Assimi Goïta kan. Malien den belajele fofana aruna grand vidéo man di Mali ni sigira dongo do mbe kuma réseaux sanfé mbe kanu bako belajele fo yeni ngado kuma kono mugoni fi ni nyina ne ikanu bako ko ali wulu ka fsani o de ambalima malien den belajele mbo belajele fo ko belajele wala nyundo ne fofana aruna bi mbe ka kuma Paris le 29 3e mois 2022 malenden belajele mbe kan fle ressources sans fait sangani wati belajele yaninga do kuma kono mbe malenden respect mbolo ben ko malenden fana yi bari parce que mo goni fi ni be kuma kono ibe sika fli ibe kuma do fo kasoro ima lawli akama kuma kono nana odela ambalima malenden belajele na ya soro anye kuma bla sira bla kuma non kono obise ka amblasira malenden belajele ambena kuma Assimi Goïta de kan Assimi Goïta be Mali dugukolo kan avec un Mali gouverné bi ambe transition mogo transition fanga amba soutenir ambe transition fanga amba na transition fanga amba na abarkela belajele ka belajele wala nyamado Assimi Goïta ay premier ministre mi sugandi ka bla aka gouvernement nyema no sogeli kukala mayiga yi malende o matige ala nebe ka video nke ngane nyuma min kama malende kanu kama Mali faso bayin kanu kama Mali dugukolo bayin kanu kama ne kanga ni video fana ke Assimi Goïta kan Assimi Goïta ni janfa ma sere inyena ni mogo ya fo nyena ko janfa de sere lembe nyena ikadala malende Assimi Goïta be agwa kuma ka lame Assimi Goïta be ato malende tala Assimi Goïta awelele kata Accra ko akana Accra o kera le 25 3e mois 2022 ko anga président no Assimi Goïta yi ko akata Ghana ko obeta nyogoyen dola Assimi Goïta billahi ni kuntara ikunta atola kali mais Assimi Goïta ala ye barika doila ala ka barika doila alibi mugoni fi Assimi Goïta ala ki ka fanga ala ka labanje ibolode parce que ni manifin jugu bi ko ati to enfeu manifin jugu ate seke ate nyina manifin jugu maninde manifin jugu na dona ali ni farala fini nyonche billahi ba boka fli Assimi Goïta e utado ko jugu yate dembe don quoi billahi jugu yate dembe do no ba don ko ba do be ko fa do be eko Assimi Goïta billahi ko mbe iyo ki toy même mo ni fi ne bi dakan bolo mo ni fi dakan aramade suko fali Assimi Goïta barika bila Mali do biye Mali ka jamana bay do biye parce que ibani fa uye do min do ye billahi do no be ka jabi de o de la uya fuku demisenuma aya u yereto makorba u ka do ke awi do te bi duguma jamais de la vie Assimi Goïta ikani yere bla nyama de un senasa parce que Mali politicien chaman be a nyamaden de kacha halala manchande a nyamaden de kacha Assimi Goïta ne fofana aruna ne me beka kuma bi beka kuma Paris billahi le 29 3e mois 2022 nye viro chaman ke Assimi Goïta kan nye viro chaman ke sogeli mayiga kan mais magnifique
n'a y'a sɔrɔ Mali politicien jugu ninnu n'a y'a sɔrɔ aw n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ bilahi n'a y'a sɔrɔ aw b'aw yɛrɛ bolo n'aw y'a sɔrɔ aw b'a ka diinɛ dɔn n'aw y'a sɔrɔ aw b'a ka danbe dɔn n'a y'a sɔrɔ aw b'a aw n'aw faw aw baw dɔn n'aw y'a sɔrɔ aw b'aw bangebagaw dɔn n'a y'a sɔrɔ maganifin i man ka fili i yɛrɛ la aw kan ka nin transition fanga ye aw kan ka nin soutenir dɛ Assimi Goïta bɛ Mali jamana kan aw hakili la Assimi Goïta bɛ jamana kuntigiya la yɛrɛ yira tɛ nafolotigiya tɛ et puis Assimi Goïta tɛ dictateur ye koyi an b'a fɔ aw ɲɛna sanga ni waati bɛɛ lajɛlen Assimi Goïta a ko Mali bɛ tɔɲɔ min kɔnɔ ani Sogɛli ko kala Mayiga ka hami hamina kelen pe de ko Mali tant que ni maliyɛndenw ma lafiya bilahi Assimi Goïta ko ale tɛ lafiya maliyɛndenw bilahi n bɛ n gali Ala la bi réseaux sociaux ɲɛfɛla de don an bɛ waati min na bi wallahi bilahi n bɛ n gali Ala la Ala min ye n dan k'an bila dugukolo sanfɛ n bɛ ka kuma Ala ka masaya de kɔnɔna na n'aw ye Mali fanga ka taraki ka bɔ nin transition fanga in bolo n m'a fɔ k'a tɛ to u bolo Assimi Goïta yɛrɛ m'a fɔ k'ale bɛ to fanga la badabadaw mais an bɛ waati min kɔnɔ maliyɛndenw n'aw ye fanga bɔ Assimi Goïta bolo n'u ma Mali tila aw ka fɔ ma du n bɛ gali Ala la n'aw ye Mali a jamana kuntigiya k'a bɔ Assimi Goïta bolo n'u ma Mali tila tilayɔrɔ 3 aw ka fɔ ma du ɲamaden maliyɛndenw Assimi Goïta wuli kuma tɛ sisan ye dɛ Assimi Goïta wuli kuma tɛ sisan ye maliyɛndenw aw kana wari bila jamana kanu ɲɛfɛ n'i ye wari bila duniya fɛn o fɛn ɲɛfɛ o bɛ tiɲɛ de an ka wari to kɔfɛ an k'an ka jamana filɛ an ka vert jaune rouge filɛ mais manifin ni manifin ɲinɛna i yɛrɛ kɔ dɔrɔn i t'a dɔn i bɛ min kɛ tuguni quoi manifin i kana to i ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ adamaden ni ɲinɛna i yɛrɛ kɔ i bɛ fɛn dɔnbaliw de kɛ i man ka fɛn minnu kɛ i b'olu de kɛ ni manifin ɲinɛna i yɛrɛ kɔ i bɛ suyɛli kɛ i bɛ jɛnɛya kɛ i bɛ nanbara kɛ wa i bɛ kɛ fadenw ka senna samara ye wa ni fadenw y'i wele faden kɛnɛ kan i tɛ se ka faden kuma f'u ɲɛna ne Fofana Aruna créateur of Boss de Star ne y'o fɔ maliyɛndenw ɲɛna ne bɛ n ka vidéo kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ni réseaux sociaux in ɲɛfɛ ne mako tɛ maliyɛnden si ka wari la videomaniw ka ca mais o qualité tɛ kelen ye videomani minnu bɛ yen u b'u ta ɲini videomaniya la olu o tɛ anw ye ne mako tɛ maliyɛnden ka wari la ne ko n ka jamana de ni ne ka jamana sauver la dɔrɔn a banna maliyɛndenw n'an ma wuli ka an cɛsiri Mali tilatɔla de don an ɲɛfɛ ni Mali dun tilanna an tɛ se ka dɔ fɔ an mɔdenw ɲɛna sini an kolomasamaw an bɛna mun de fɔ ninnu ɲɛna sini aw tɛ sabali manifin ni mɔgɔw y'i bila sabali kɔnɔ n'i ma ko sabali kɔnɔ n'u y'i dɔgɔya i bɛ ko o kɔnɔ mais manifin yanni ni maaw fana ka jɛ i b'a filɛ i ni silamɛw ka jɛ mais ni ni kafiri jɛna kafiri jɛ a tɛ laban Assimi Goïta Ala k'i i ni silamɛw ka aw tagafan kɛ tagafan kelen ye parce que an ɲɛ b'a la réseaux sociaux ninnu sanfɛ nin don damada ninnu na imamu dɔ bɛ ka kumasogow dɔ fɔ parce que ne ka vidéo kɔnɔna na ne tɛ mɔgɔ contrôler ne y'o de fɔ maliyɛndenw ɲɛna ni imamu ni Assimi Goïta kɛlɛ k'a lawuli fanga la duniya bɛ wuli Mali dugukolo sanfɛla i tɛ sanga sɔrɔ fo ka duniya ban ne tɛ ka mɔgɔ critiquer ne bɛ ka kuma a bɛɛ lajɛlen de ka généralement Mali politiciens Mali diaspora bɛɛ lajɛlen tu sais on est à 20 millions d'habitants en 2022 maliyɛndenw Mali tɛ jamana lankolon ye Mali ye jamana barikalama de ye Mali ye jamana belebele ye Mali y'a ka indépendance ta depuis 1960 halisa anw ka jamana ma kɛ an ta ye hali bi aw tɛ aw sigi ka aw miiri anw tɛ jɔndenw ye koyi maliyɛndenw tɛ jɔndenw ye anw ye halaladenw de ye wa anw ye hɔrɔndenw de ye
an b'an disi gosi n'o ye fo ka duniya ban Mali tɛ tila u t'a dɔn u bilalen bɛ Mali min contour la Mali barika de bɛ Mali la an ka waliju sukoro an ka walijuba ninnu u ye duwawu min dɔn Mali ye yan'u ka sa bilahi o duwawu bɛ Mali ko dɛ Assimi Goïta a bɛ Mali jamana kɔnɔ a bɛ ka Mali jamana mara an bɛ waati min na bi 2022 wallahi billahi Assimi Goïta denw mankan bamananw m'a fɔ ka kuma dɔ la ko ni denw kɛra kelen ye mɔnɔ bɛ da bɔ faga o ye tiɲɛ de koyi ni denw kɛra kelen ye mɔnɔ bɛ do ba faga i b'a dɔn ni juguya kun bɛ dengeni juguya tɛ dengeni bɛ dɔn dɛ juguya tɛ dengeni bɛ dɔn dɛ ni juguya kun bɛ dengeni bɛ dɔn sisan b'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛɛ la jɛlen sila tununa mais yanni ka mɔgɔ kɛlɛ an y'a fɔ an ka vidéo la ka kɔrɔ yanni ka mɔgɔ kɛlɛ i b'a tigi ɲini k'a dɔn mɔgɔ façon min dɔn fɔlɔ mais n'i y'a tigi kɛlɛ k'a sɔrɔ i m'a ɲini k'a dɔn a bɛ foronto d'i ma ni maanifinw y'a fɔ k'i k'a to n'i m'a to n'u y'a jɛnsɛn kɔrɔ i bɛ dɛsɛ k'a cɛ o waati de i b'a dɔn ko duniya ye fɛn min ye Assimi Goïta anw tɛ kuma den bɛ ka réseaux sociaux sanfɛ surtout ne ka page sanfɛ Fofana Haruna ne tɛ kuma ɲamaden kan ɲamaden ni duwawuden n'olu bilara kɛ kelen na a bɛ to duwawuden ta la Assimi Goïta i continue i ka liti la Mali diaspora b'i ko Mali population bɛɛ lajɛlen b'i ko Mali cɛkɔrɔbaw b'i ko Mali sukɔrɔ minnu bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ u duwawu b'i ye l'armée malienne est en train de monter en puissance an bɛ l'armée malienne fɔ i bɛ ka mɛn ko Mali hali bi an bɛ ka Mali wele ko Mali hali bi ala ni Mali armée o sababu Mali armée aw bɛ baara min na a fililen tɛ Maliyɛn den na an b'a dɔn ko nord in kɔnɔna bɛ cogoya min fana la aw balimaw bɛ ka taa u ni di jamana min ko la dɔw bɛ ka sa aw hakili la aw ka fisa ni olu ye Mali ko la de aw ka hakili la aw ka fisa ni Mali armée minnu bɛ ka taa sa kɛlɛ in na aw ka fisa n'u ye Mali ko la de a ye to sabali maanifin n'i ye maloya birifini bi i yɛrɛ kan mɔgɔw b'i bonya mais n'i m'i yɛrɛ bonya mɔgɔw b'i dɔgɔya ne ta bɛ ten de mɔgɔninfin i kɛra duniya maanifin o maanifin ye n'i yɛrɛ bonya ne b'i bonya mais n'i y'a fɔ k'i t'i yɛrɛ bonya ne b'i dɔgɔya foyi tɛ bɔ a la Maliyɛndenw ma fisa ni Maliyɛnden ye Mali ko la Mali vidéomaniw de bɛ ka kɛ Mali juguw ye Maliyɛndenw bolo anw tɛ Mali faso ma jugu ye koyi u bɛ ka Mali vidéomaniw de kɛ mɔgɔ fasuguya dɔ ye quoi Mali vidéomaniw t'o ye de koyi Mali vidéomaniw u y'u ka seko kɛ ni jamana ko in na Mali vidéomaniw y'u aw tɛ sabali Maliyɛndenw parce que ne y'o de fɔ Mali vidéomaniw tɔw ɲɛna ne ta bɛ ten ni tɔw kun bɛ ten sisan b'a sɔrɔ an lafiyara sa parce que ne ta ne min bɛ ka kuma aw fɛ Fofana Haruna ne tɛ foyi ye ne ye bunadamaden sen fila dɔrɔn de ye ala min ye n da ani mansaw olu bɔlen kɔ a la o maanifin tɛ dugukolo sanfɛ k'a fɔ ko ne ka vidéomaniya hali n'i ye sankolo jigin k'a nɔrɔ dugukolo la ne tɛna bila i ye donc o maanifin tɛ yen min ka di ne nikun ye ne b'a kɛ o maanifin tɛ yen aw tulo bɛ n ka kuma in na n'i tɛ maanifin dɔn i kana kɛlɛ n'i y'a kɛlɛ a bɛ juguya ne Fofana Haruna ne tɛ kɛlɛ mun na parce que ni réseau sociaux kelen sanfɛ Maliyɛnden n'a y'i ka vidéo dɔ ye dɔrɔn a bɛ bɔ k'i critiquer ne mɔgɔninfin jugu tɛ ne kɔnɔ maanifin jugu a ye sabali Maliyɛnden si juguya tɛ ne kɔnɔ ne tɛ Maliyɛnden si neni réseau sociaux sanfɛ ne tɛ Maliyɛnden si kɔrɔmatigɛ réseau sociaux sanfɛ wa n'i ye ne neni a bɛ gɛlɛya i bolo n bɛ ka kuma ni n ka prévu de ye le 29 3e mois 2022 Fofana Haruna de bɛ ka kuma aw fɛ Assimi Goïta ale bɛ Mali jamana kan n'i y'a fɔ k'i bɛ Mali tiɲɛ Assimi Goïta b'i sila tunu Assimi Goïta i fa fɔ k'i ba fɔ de dengeni i ɲɔgɔnna man ca dengeniw na u y'a fɔ ko vidéomaniw ko u bɛ komi cɛliw de adamaden bɛɛ tɛ se kuma la
kuma tɛ jeliya dɔrɔn ye manifin n'i b'i bɔ yɔrɔ dɔn i b'i danbe dɔn k'i diinɛ dɔn aw hakili la kuma ye jeliya dɔrɔn de manifin bɛɛ tɛ se ka kuma o ne bɛ n bɔ yɔrɔ dɔn ne bɛ n diinɛ dɔn wa ne bɛ n siya dɔn mais an ka sabali an ka kɛ kelen ye n'aw y'a fɔ ko an tɛ kɛ kelen ye fana cogoya min ka di aw ye an ka taga ten ne fɔ fana Aruna n'i y'a fɔ k'i bɛ i mako bɛ ne la ne mako b'i la n'i y'a fɔ k'i mako tɛ ne la ne mako t'i la fo ka dunuya ban ne bɛ ten de fo fana Aruna kiratura fɔ bɔn sara ne tɛ maa jugu ye mais n'i ya juguya ta ka ne sɛgɛrɛ i bɛ nimisa n'i ye jugu ta ka ne juguya ta ka ne sɛgɛrɛ min da ka di la ne kana bɔ a kalama ni ne bɔra a kalama a bɛ gɛlɛya i bolo ne tɛ manifin ta i tɔgɔ ma réseau kelen sanfɛ k'i neni mais n'i ye ne neni bilahi n'i ye ne neni a bɛ gɛlɛya fo fana Aruna lo créateur fɔ bon sera min kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Jigi Traoré bɛ Paris Mamadou Traoré bɛ Konkarno Ali Dramé bɛ Brest Mamadou Diaby bɛ Paris n kanubagaw Bakari Gari Konkarno o de la an balima maliyɛndenw manifin adamaden n'i kunkolo bɛ baara kɛ i tɛ bila nin transition in contour la quoi transition fanga a nalen Mali kɔnɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin Asimi Goïta Sogoli ko kala mayiga ala k'aw barika di aw la ala ka si caman di aw ma mais jugu minnu bilalen bɛ aw contour la bilahi u bɛ dɛsɛ aw la parce que aw ka barikaw n'u u ka barikaw tɛ kelen ye barika yɛrɛ tɛ olu la yɛrɛ minnu bɛ ka nin bila transition contour in na a ye n ka kumakan in lamɛn tuguni parce que n y'a fɔ n ye kuma in fɔ n y'a fɔ k'a fɔ a ka ca mais n bɛna segin a la tuguni aw b'a lamɛn minnu bilalen bɛ transition contour la a ye transition in a ye bɔ a contour la parce que aw bɔra a contour la aw ma bɔ a contour la o transition fanga in tant que Asimi Goïta yɛrɛ de ma wuli wa a tɛ wuli koyi non a tɛ wuli o se tɛ aw ye a dabali tɛ aw ye aw ma duniya dan aw tɛ se ka duniya wuli wa Mali dugukolo in sanfɛla Asimi Goïta Sogoli ko kala mayiga olu bɛ don Mali histoire kɔnɔ fo ka duniya ban wa Asimi Goïta an tɛ se k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a ban sa parce que denkɛni a kuma denkɛni n'i bɛ se ka kuma denkɛni fana kan Asimi Goïta ye denkɛni de i n'a fɔ ne cogoya ne fɔ fana Aruna misigi in segin kɔfɛ tuguni misigi in segin kɔfɛ tuguni ala parce que fana Aruna min bɛ ka kuma ne dalen de bɛ n yɛrɛ la quoi i n'a fɔ Asimi Goïta fana dalen bɛ a yɛrɛ la cogoya min na Asimi Goïta n bɛ n kale ala la ni wulila tan fanga in na u bɛ an ka jamana in tila dɛ u b'an ka jamana in tila parce que jamana in u y'a fɛrɛ ka wari dun wari in dunnen a kɛra bo ye u taara bila cabinet kɔnɔ o sara anw ka jamana tɛ ko o sara ye dɛ a ye taara o bɔ min bila cabinet kɔnɔ dɛ a ye taga bɔ k'a fabriquer k'a kɛ wari ye k'a d'u ma sinon anw ka jamana in tɛ tila Mali tɛ kafiri jamana ye Mali ye silamɛ jamana de ye a y'aw yɛrɛ bonya manifin n'i yɛrɛ bonya bilahi mɔgɔninfin b'i bonya n'i m'i yɛrɛ bonya mɔgɔw b'i dɔgɔya i bɛ ko o kɔnɔ maliyɛndenw aw bɛ hakɛ to parce que kuma na cogoya de don depuis n ka video daminɛ n y'a fɔ aw ɲɛna dɛ kuma na cogoya i bɛ dɔ bila mɔgɔ dɔ gasi la k'a sɔrɔ i m'a tigi tɔgɔ fɔ n ko fɔ fana Aruna de don wa aw ɲɛ bɛ n sigilen yɛrɛ fana la ye wa n cɛ ka ɲi ngolo la fana ye ni n y'a fɔ ko n mako tɛ cɛ a ye sabali a y'a to n'aw m'a to a ma ɲɛ dɛ o de la Asimi Goïta ala ka barika don i la Mali fanga a b'i bolo Mali drapeau ba in kalifalen b'i la Mali dugukolo kalifalen b'i la Mali denmisɛnninw ni maakɔrɔw Mali musow Mali a kalifalen b'i la bi a kalifalen bi i ni Sogoli ko kala mayiga la kolonɛli 5 minnu fana bɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u fara aw kan aw ka gouvernement ka transition fanga mɔgɔ bɛ gouvernement ka baara la nin waati in na an b'a bɛɛ lajɛlen fo parce que a bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛwoloden de ye Aboulaye Diop n'o ye ministre d'étranger ani jamana wɛrɛ ka parce que ni n y'a fɔ français kan na caman t'a faamu tu vois ani jamana wɛrɛ ka
ko ɲɛnɛbɔli a bɛ Abdoulaye Diop min bolo n'o ye an ka ministre de l'intérieur an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Assimi Goïta i ma mɔgɔ gansanw choisi ko u bila i ka gouvernement kɔnɔ ni mɔgɔ ninnu i bɛ ninnu minɛ dɛ n'i ma ninnu minɛ n'i ye ninnu bila Assimi Goïta a tɛ foyi kɔ Assimi Goïta Sogɛli Kokala Mayiga a ka Qatar taga an bɛna kuma o de kan à la prochaine vidéo Assimi Goïta a ye Sogɛli Kokala Mayiga bila ka taga Qatar Qatarien ye min fɔ Sogɛli Kokala Mayiga ɲɛna an bɛna fɔ prochaine vidéo kɔnɔ ni Ala sɔnna ma maliyɛnden bɛɛ lajɛlen comme vidéo bɛ ka janya adamaden ni vidéo janyana a bɛ diya bɔ vidéo la quoi mais an bɛ ɲɔgɔn bolo ni maanifin n'aw bɛ ɲɔgɔn bolo ko caman de bɛ diya dunuya kɔnɔ i m'a ye Mali kɔnɔ sigiɲɔgɔnya ani badenya min bɛ Mali de kɔnɔ sinjiya min bɛ Mali kɔnɔ sinankunya ɲɔgɔn tulonkɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ o bɛ ka Mali diya Malidenw farala ɲɔgɔn kan ka bi de fɔ ɲɔgɔn fɛ nin waati in na n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka bi fɔ parce que kɔnɔkulu olu kan de bɛ bi fɔ dɛ bolongoni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta fɔ ka dugukolo mɛlɛkɛ n'o kɛra dɔrɔn dunuya bɛ wuli bolongoni den kelen n'o ye bɛlɛ ta don o don dunuya Ala bɛ y'a fɔ ko malikɛya dɔ bɛ yen mɛlɛkɛ dɔ bɛ yen Ala y'o bila k'a fɔ ko ni dunuya bɛna wuli buru dɔ bɛ yen a bɛna buru in fiyɛ a bɛna fɔ dunuya parce que ni dunuya bɛ wuli a bɛ kɛ jumadonya de fɛ juma sali o kelen ka ban lagasara waati dunuya bɛ wuli an t'a dɔn ko a bɛna wuli dunuya juma min na mais Ala kana dunuya wuli an ɲɛna dɛ o de la o mɛlɛkɛ in a ye buru in fɛngɛ in d'a ma butu marakaw b'a fɔ ko de ma ko butu a ye buru in d'a ma m'a fɔ ko buru min bɛ taga dun dɛ maliyɛndenw a ye lamɛn nin de ye buru ye aw ɲɛ b'a la voilà ni de fɛngɛ ye voilà ni Ala ye mɛlɛkɛ in a ye buru d'a ma ko a b'a fiyɛ n'o fiyɛra don o don dunuya bɛ wuli n'o fiyɛra i b'a dɔn dunuya ka bon mais n'a y'a gosi dunuya bɛɛ b'a mɛn yan'o ka kɛ Mali bɛ kɛ maliyɛndenw ta ɲɛ Assimi Goïta an bɛna i bila yan ka n'i baro réseaux sanfɛ Fofana Arona de don créateur fɔ Bose Sara ne yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ comme n bɛ Faransi ni n tagara Mali la n bɛ taga bɔ ye Assimi Goïta hali n'a y'a sɔrɔ Assimi Goïta i tɛ fanga la ne bɛ taga bɔ ye parce que i ye Fofana Arona ɲɔgɔnna de ye dusu b'i la Ala ka dusu in Ala k'a ta ɲɛ quoi Ala k'i dɛmɛ ka barika don i la Sogɛli Kokala Mayiga fɔ an ka ɲɔgɔn ye a Sogɛli Kokala Mayiga yɛrɛ nalen Faransi o y'a sɔrɔ maliyɛndenw b'u ka arkatina kuma la Sogɛli Kokala Mayiga nalen ani maliyɛndenw ye ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ kun b'a fɛ ka taga mais n kun ma temps de sɔrɔ o don komi ko kun ka ca ne yɛrɛ ka vacances ka ca n ka voyage ka ca mɔgɔw ko ka kalan tu vois maliyɛndenw an bɛ ɲɔgɔn bolo ye an kana an tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo de n'an y'an tɛgɛ bɔ ɲɔgɔn bolo dɔrɔn an bɛ nimisa maliyɛndenw ne Fofana Arona n bɛna aw bila sanga ni waati bɛɛ lajɛlen n'an bɛ ɲɔgɔn bolo a y'aw abonné Fofana Arona ka chaîne YouTube sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo su ni tile tilema fara samiya kan Ala i b'a dɔn ni samiya fana nana lafiya bɛ na Mali kɔnɔ binkɛnɛ bɛ bɔ fan bɛɛ Ala dugukolo kasa duman dɔ bɛ wuli a bɛ dugukolo lafiya ka dunuya lafiya Mali dugukolo Ala k'a nɛɛma Mali su Mali armée minnu sara kelen na Ala k'aw nɛɛma Ala k'aw dayɔrɔ ɲɛ ka bada dali nɔgɔya aw ye aw minnu bɛ dunuya kɔnɔ yan an ma ɲinɛ aw kɔ an tɛ ɲinɛ aw kɔ Mali armée a ka di anw ye aw tora jamana gɛlɛn min na an fana kan ka to a la mais n'an fana y'a fɔ k'an ka sa ka fara aw kan jɔn bɛ taa Mali in bɔ bolo la o de la aw minnu sara an ma ɲinɛ aw kɔ dɛ aw den minnu bɛ aw muso min bɛ aw kɔ Ala ka barika don olu la Ala ka barika don aw ka famille la wa an b'a hakili to o la fo yan an fana ka dɔn ci parce que manifin da ye a se de manifin i da ye i ka dunuya tigɛ dɔrɔn de n'i ta banna dɔrɔn i bɛ sa
À la prochaine vidéo, sogale kumale ko kala mayiga ka Qatar taka amena kuma aleka ni ala sonama ameni rombolo malen dembela jeli. Aujourd'hui le 29 3e mois 2022 ni vidéo en Paris ni ambe 20e arrondissement na Paris 20e ambe Paris 20e ni ala sonama ni rombolo de quoi ambe ni rombolo fofana arno de adabla wayen kungulo ine flene de parce que nga vidéo koro do la do ba foko aruna be sapo do kungulo la kumana munde be kungulo la fo eten kungulo la et puis fo na aruna wa et puis chekan ole malende umbe na opla ambe sangani wati bela jeli amba bolo ambe vidéo ke ni ala sona mambe ko wati yore nkanu bakaw aw ka foli de ni nkanu baka bela jeli munum be nga vidéo fle nga foli be awi sangani wati bela jeli au delà Assimi Koita, vive de Assimi Koita, vive de Sokeli Kokala Maïga, vive Sokeli Kokala Maïga, et Sokeli Kokala Maïga, Bibara Lade. Colonel Sadio Kamara, Maliki Dia Wage, Oube Malikono, Mbena Kuma Blair, vive le Mali, et vive la République. Fofana Aruna, créateur de Faposti, Tassara. Vert, jaune, rouge.